You are most welcome in Control and Command Center for Public Security in Al-Hajj Security Forces. For sure, in fact, we have the artificial intelligence तो ये abilities. देखिए खाना काबे की सिक्योरिटी इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई। साथ इन लोगों की वजह से मक्का का अमन बहाल है। ये हैं वो लोग जो दिन रात एक किए हुए हैं ताकि हज पुरअमन तरीके से हो। 1.8 मिलियन 18,60,920 लोग आज के दिन वो रमी कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्कतुल मुकर्रमा में आप कई मरतबा आए, यहाँ की सिक्योरिटी, अमन अमान, हर एक चीज़ आपने देखी। कोई मतलब एक पत्ता भी नहीं यहाँ पे हिलता, ना कोई बदअमनी है। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? तो ये आज इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेंटर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर हज सिक्योरिटी है, जिसको वजारत दाखिला मॉनिटर करती है, यहाँ पे किस तरह से लोगों की हिफाजत की जाती है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जाती है, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं, एक मेरे राइट साइड पे, एक सामने और एक यहाँ इस तरफ है। ये किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए और हमतन गोश हर वक्त 24 घंटे मुसलसल इन कैमरों के ज़रिए यहाँ पे नज़र रखते हुए हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद उसे अगर ज़रूरी हो एक्शन लेना। तो यहाँ पे साहिबान बैठे हैं जो कि कॉल करते हैं ग्राउंड पे मौजूद वर्कर्स को, पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, और वो इसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं और फौरी तौर पे काबू किया जाता है अगर कोई भी एक्टिविटी हो जो डेंजरस हो। तो आपको ये सारा कुछ हम दिखा रहे हैं आज। बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। ये माशाल्लाह से यहाँ पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। इनकी स्क्रीन्स देखिए, कितनी स्क्रीन्स हैं, ये सब के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इनके पास टेलीफोन सबके सामने हैं और ये बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद आप ज़रा इस तरफ आइए, यहाँ पे भी इसी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। 8,000 कैमरे हैं मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। इसके अलावा जनाब ये देखिए 8,000 कैमरे हैं, वो सब यही लोग बैठ के देखते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी इनकी और स्पेस है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये मॉनिटर कर रहे हैं। ज़रा ये देखिए ज़रा, ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, कौन कौन सा एरिया है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ होता है, कुछ भी यहाँ पे होता है, इनके कैमरे उसको फ़ौरन मॉनिटर करेंगे, ये लोग यहाँ पे देखेंगे और ये वाले जो भाई साहब बैठे हैं ये फौरी तौर पे अपने फ़ोन से इत्तला देंगे। यहाँ जो मौजूद छुड़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मौजूद छुड़ते हैं, इनको फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद ये जाएंगे यहाँ से यहाँ और फौरी तौर पे उस चीज़ को पकड़ लिया जाएगा। ये सिर्फ एक सेक्शन है। ये हम यहाँ पे आपको दिखाते चलें, हर वक्त 24 घंटे जो लोग यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी जांफिशानी के साथ। इन लोगों की वजह से मक्का का अमन बहाल है। ये हैं वो लोग जो दिन रात एक किए हुए हैं ताकि हज पुरअमन तरीके से हो, मस्जिदुल हराम का जो अमन है वो बरकरार रहे, हाजियों की जान की सलामती यकीनी बनाई जा सके और रश को कंट्रोल किया जा सकते। यहाँ पे हमारी बहनें भी मौजूद हैं, ख़वातीन, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ इसी तरह से अदा कर रही हैं। ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। इसके अलावा ये देखिए, और ये स्क्रीन आप देखिए, ये वो स्क्रीन है। यहाँ पे मस्जिदुल हराम है, यहाँ पे भी मस्जिदुल हराम है और ये एग्ज़िट के रास्ते हैं। इनको देखा जाता है कि कहीं भी रश ना हो जाए, लोग जमा होकर एक दूसरे को कुचल ना डालें, कोई ऐसी बदअमनी की वारदात ना हो जाए, कोई डेंजरस एक्टिविटी ना हो जाए जिससे हाजियों को नुकसान हो, मक्का की सलामती पे फ़र्क आए। तो उन तमाम चीज़ों को ये लोग यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेज कर रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह इनको मज़ीद मजबूत करे, अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो किस तरह से, लेट मी शो यू। अब यहाँ पे भी मोहतरमा बैठी काम कर रही है माशाल्लाह। एक चेयर है, 2 चेयर है, 3, 4, 5, ये सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पे ये है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बड़ा इनको मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पे। और इससे भी आगे ये देखिए, ये जो चीज़ है ये आपको काबा की लाइव लोकेशन नज़र आ रही है कि खाना काबा में इस वक्त क्या चल रहा है, खाना काबा में इस वक्त रश कितना है, कितने लोग हैं यहाँ पे। जिस जगह पे ये ज़्यादा रेड एरिया है, इसका मतलब है ये बहुत क्राउडेड हो गया है। इस जगह को देखा जा रहा है, ये हर एक डॉट पे नज़र रखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये लोग चल रहे हैं
تو ان کی نظر یہاں پہ بھی ہوگی, ان کی نظر یہاں پہ بھی ہوگی. یہ ہر ایک کو یہاں اس کمرے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. حاجی جب ایک حد تک یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ مزید حاجی یہاں نہ آئیں, کیونکہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو پھر حاجیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ابھی ایک فون آیا ہے محترمہ کو, تو یہ بات کر رہی ہیں اور ابھی جو بھی ضروری ان کا کام ہوگا یہ آگے فارورڈ کریں گی. تو یہ دیکھیے خانہ کعبہ کی سیکیورٹی اس طرح سے منظم طریقے سے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بھائی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہر ایک چیز کراؤڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر یہاں سے کچھ لوگ ایسے بیک سائڈ پہ آئیں تو ان کو روکنے کے لیے بھی میکانزم ہے. مطلب یار یہ کیا کمال سسٹم ہے یہاں پہ. اس کی صرف چند چیزیں ہیں جو انہوں نے مینشن کی ہیں, ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ساری چیزیں یہاں پہ نہیں بتائیں. اب اس کے علاوہ یہ دیکھیے, یہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں, لیٹ می شو یو, بلنک ہو رہی ہے, اس کے اوپر آج انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ خانہ کعبہ میں کس گیٹ سے کیا ہوا, اب کتنے لوگ مطاف سے نکلے. یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے کل کا ڈیٹا ہے 5,46,000, آج کا ڈیٹا میرے خیال اوپر والا آج کا ہے کتنے 7,70,000, یہ مطاف والے ہیں. اس کے بعد کون سے دروازے سے کتنے لوگ داخل ہوئے, ہر ایک چیز پہ باریکی سے نظر رکھتے ہیں کہ ہر طرف سے ایکولی لوگ جائیں تاکہ لوگوں کا رش نہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں پہ جناب یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے, یہ جو ہے یہ جمارات کا ہے. جمارات میں اس وقت کیا چل رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل, اور اتنی باریکی سے ڈیٹیل کیا کہنے. 1.8 ملین 18,60,920 لوگ آج کے دن وہ رمی کر چکے ہیں. یہ جمرات کی بات میں کر رہا ہوں, جمرات میں رمی کر چکے ہیں. اور یہ اس کے بعد اس کا اور کوئی فگر ہے, یہ میرا خیال ایک گھنٹے کا ہے یا 1 منٹ کا, مجھے بھول گیا. یہ 1 منٹ کا ہی ہے, 1 گھنٹے کا. یہ 1 منٹ کا جو آن ایوریج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 1,027 افراد وہاں پہ آ رہے ہیں. اور چوتھے دور پہ کتنا, بلکہ پہلے سے شروع کیجیے. جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ اتنے لوگ, اس کے بعد فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, فورتھ فلور, اب وہاں پہ یہ سارے لوگ موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ سے یہ سارا کچھ ڈیٹا یہاں پہ اس لیے سیو کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کتنے لوگ آئے ہیں, کتنے باقی ہیں, کتنے آئیں گے, ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کتنے ہوں, ان کے لیے وہاں پہ کون سے راستے کھولے جائیں. انتہائی باریکی کے ساتھ یہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے. A different type of technology is being used. So let's know more about it. You are most welcome in Control and Command Center for Public Security in Al Hajj Security Forces. For sure, in fact, we have the artificial intelligence abilities, and we already launched the 3 platforms that gives the decision maker indicators about the crowd, so we can do our plans for crowd management. For sure, in fact, these indicators, if you can see the screen now in Sahn al-Mataf yard, you can see the red spots. That this is indicator that there is start of a crowd, so we can take an action directly from here. We can get the information, we pass information to the leaders in the field, and for also for sure, in fact, all over the screens here and cameras, we are covering the spiritual sites and the central region, and also the Holy Mosque. We have arranged with the Operation Center in Holy Mosque also in Masjid al-Haram. So all of this information, in fact, all this comprehensive work together to get the result and to get, the analysis, all of these comprehensive together, and we can, by these indicators, in fact, we can take the decision, and this is supporting the decision maker to avoid if there is any crowd, to assure the safety for pilgrims, and this is what we are looking for, and this is the most important target for us in Al Hajj Security Forces, to assure the safety for pilgrims. So I have one question. Yes. Is this something that was used the first time? You're using AI for the first time in Hajj, or you've been using this before? This one is launched last year, and we still improving the platforms. In fact, this is the second year, and also we got the review the experiences and have the outcomes and the analysis and the statistics also to improve our task to save pilgrims and to have great journey in their spiritual journey, in fact, in Al-Hajj. Well, I'm really happy to hear such things, and it must be really difficult to come up with AI with Hajj, it's
It's not difficult if you have a good planning and you are so ready, in fact, because all of these abilities, in fact, comes by the leadership support. So with this support, in fact, and our target is to provide a great journey for the pilgrims. So this is something that we feel so proud to have in our tasks. And if you can see now all pilgrims in that screen, they are in Al-Jamarat establishment. We are after the Arafah, and after also in their camps in Mina. All of the journey, in fact, we are seeking to do our tasks and to avoid any crowd, in fact. And we can, according to the experiences of our work since of decades, to serve pilgrims. I like how passionate you are. It's something that in our DNA, in fact. Thank you, Khalid. You've made my day. You're most welcome. You're most welcome. इस मरकज़ का एक हिस्सा तो ऊपर आपको दिखाया था जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल स्टाफ बैठा है, लेकिन इसका जो मरकज़ी हिस्सा है वो यहाँ है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इनके जो कमांडर हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं। ये हिस्सा पहले तो देखिए बहुत बड़ा है, यहाँ पे इस स्क्रीन्स लगी हैं, कैमरास हैं, सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे बैठे लड़के काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स। और इसके अलावा इनके जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं। इस कमांड सेंटर के ऑफिसर यहाँ पे बैठ के खुद काम कर रहे हैं, निगरानी हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, लीडरशिप जब मौजूद होती है तो वो हौसला बढ़ाती है। जब लीडर यहाँ बैठे हैं तो फिर ये कमांड एंड कंट्रोल स्टाफ और बेहतर तरीके से काम करेगा कि उनको सपोर्ट हासिल है। और इसी तरह से मतलब जैसे इस लीडर को भी फिर इस सऊदी अरब की लीडरशिप की मदद हासिल है, तो फिर ये भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो टोटली डिपेंड्स ऑन लीडरशिप एंड देन इस तरह की जो हार्ड वर्किंग आपकी फोर्स होती है उसकी मदद से पूरे शहर का अमन जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से वो कंट्रोल किया जाता है। बारकल्लाह फीकुम, और अल्लाह इन्हें मज़ीद कामयाब करे। أنا أجيبك المحطة وجه نداء الغالب نداء المحطة إلى غالب أرسل جيبك. غالب هواكم الله. المجموعة الآن على جسر الملك عبد الله، عفوا على جسر الملك خالد، يحتاج إدخال من البوابة. لازم نحاول نمشيهم اتجاه الشمال. طيب يعطيكم العافية، شكرا لك. تو میرے دوستو، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ سسٹم، یہ ہے وہ نظام جس کی وجہ سے مکہ کا مشاعر مقدسہ کا امن بحال ہے، اور یہ لوگ بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں۔ سلام ہے جو ان دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی سلام جو گراؤنڈ میں بیٹھے ان کی ہدایات پہ عمل کر کے مکہ کا سیکیورٹی سسٹم مضبوط بنائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی عزت دی، شرف بخشا، اور ہمیں مطلب یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہاں پہ مکہ کی اور حرم شریف کی سیکیورٹی کنٹرول کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اور مضبوط کرے، اللہ ان کو اور سٹرونگ کرے کہ یار کس خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی جانفشانی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مین پاور، لوگ یہاں پہ لوگ گراؤنڈ میں ہر ایک چیز کو یقینی بنا کے یہ لوگ مکہ کا امن بحال کر رہے ہیں۔ اللہ پورے سعودی عرب کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت ان کو حاسدین کی حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، اور ارض حرمین کا تقدس، اس کی سلامتی، اس کا امن اسی طرح سے بحال رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔